are going to hate me for saying this. କାହାକୁ ବି କେବେ share କରିନି because ଏମିତି ବି ହେଇଛି କି ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବି ନଥିବ. The only food we could afford was ଭାତ. ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା. He gave me a second life. You have to be in the favorite list. ହିରୋ ମାନଙ୍କ ନହେଲେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ମିଳିବନି because ଠିକ୍ ଅଛି, if you don't want to give me screen space in your film, I'll create my own screen space. एपिसोड स्टार्ट करने पूर्वर मोर गोटे पर्सनल मेसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आपण मैंने आम चैनल विजडम ऑफ ओडिशा को सब्सक्राइब करंतु ताहेले ही आमे माने नुआ नुआ आ वैल्यूएबल गेस्ट मान को आपण मान सामना को आनी पारिबो आ आपनकर सब्सक्रिप्शन ही सेटा हमको अचीव करिबारे हेल्प करिवो आ हमको उत्साह देबो. धन्यवाद. आजिर हमर गेस्ट होछंती जने इंट्रोवर्ट हॉलीवुड नायिका जे कि बेसी किछि कथा हवा पई पसंद करंतिनी. आमे बहुत खुशी कि से आम रिक्वेस्ट रक्षा करके आम सेट को आसछंती निज पर्सनल लाइफ विषय किछि कथा हवा पई कि. सो सुप्रिया, बहुत बहुत वेलकम विजडम ऑफ ओडिशा रो सेट को. आपण आज पर्यंत केबे भी कोनोसी पॉडकास्ट रे जाई नाहंती? No, केबे पर्सनल लाइफ विषय कथा हेई नाहंती? not really, never. तो प्लीज टेल अस द रीजन कि काहे कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. जितेबले भी इंटरव्यूज वगैरह मु जाए से सब बहुत फॉर्मल सेटअप थाए. एते कंफर्टेबल फील हुएनी सब किछि कथा कहबा पे. एंड माय लाइफ हैजंट रियली बीन वेरी हैप्पी एंड रोजी सिंस द वेरी बिगिनिंग. सेते पे मु से सब विषय कथा बक भी बेसी इच्छा करेनी. ओके. तो जदि आपण फ्री फील करती निज पर्सनल लाइफ विषय किछि कहबे, आपनकर जर्नी विषय कहबे? सी माई चाइल्डहुड छोट बेलू बहुत डिफिकल्टी फेस करके आसी. मो मम्मी सिंगल पेरेंट मु 7 वर्षर थी से बेठू माई फादर इजंट विथ अस. मो भाई को मो मम्मी सिंगल हैंडेडली बड़ करिसेंती. सो वी हैव बीन थ्रू मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस. माने एमिति भी हेची कि पाखरे खाइबाकू भी नथिबो. Really? Yes, yes. I have been in situations ଯେତେବେଳେ the only food we could afford was ଭାତ. ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ. And that used to be our food sometimes. And ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବାକିରେ ଆସୁଥିଲା. ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି. माने सेतबेले मदर काम करथुले? हाँ, मम्मी जस्ट मैंने काम करी नथिले. शी वाज ट्राइंग टू स्टडी टू बी एबल टू गेट अ जॉब. तो सी तांकर बीएड कंप्लीट करिकी तापर से टीचर हेले. जेतेबेले टीचर भी हेले बट आई लव माय मदर कहीं से केबे भी एते डिफिकल्ट सिचुएशन रे रही कि भी सब बेले चेष्टा करिसेंती कि मो झियो बेस्ट एजुकेशन पाऊ, बेस्ट जिनस पाऊ. आउ से जो स्कूल रे पाठ पढ़ौथिले सेठी ही मो पई गोटे लेटर लिखिथिले कि रिक्वेस्ट करूची माय चाइल्ड इज एक्सट्रीमली ब्राइट आउ से बहुत भल, किंतु आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू बी एबल टू गेट एडमिटेड हर इन दिस स्कूल. So please give me some discount. And the school was very nice. I studied in Lakshmi Vidyapeeth in Gujarat. So the both situations ହେଇଛି. We have been out on the streets also. ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ମ୍ୟାମ୍ କାହାକୁ ବି କେବେ ସେୟାର କରିନି because I just didn't feel like sharing it कि ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ I am very grateful for my life. ମୁଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି when I eat food, I feel very grateful to God ki, oh wow, I have food on my plate and I have roof on my head. So, सेतिको को भल भाभी कि मैं आगो को बढ़ी जाए. I just do not feel like dwelling upon the past. That's it. Okay. God, I'm feeling so heavy. It's okay. See, and my mother is my role model in these kind of things. I always stand tall. जितने भी difficult situation आसु जहाँ भी हे जाओ मु तांकठो एटा सिखिछि कि केबे भी हार मानी बनी लाइफ रे. जहाँ भी हे जाओ you just do your work, believe in yourself and God is there for you. You are a courageous girl for sure. I am blessed. I believe so. तो मां को विषय किछ कहबे? How is she like? Wow, this is going to be the first time कि मो माँ को विषय मु किछि कहूची. She is my child.
ମାନେ ହୁଏ ନା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମା ହିସାବରେ ଦେଖି ହିଁ ପାରେନି ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ସି ଇଜ୍ ମାଇ ବେବି ସି ଇଜ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହର୍ ବିକଜ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସି ୱାଜ୍ 18 years old ଆଣ୍ଡ ଯାହା ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଲା ସି ଡିଡଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ସେଥିରେ ବି ସେ ଏତେ ବ୍ରେଭଲି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିୟଲି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ହର୍ ଡଟର୍ ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ନା କି ସେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ନା ମୁଁ ପାର୍ଟି କରେ କି ତୁମକୁ ବା କହିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ମେହନତ କରିବନି ୟୁ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ଓକେ ୟୁ ରେଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଲେଟ୍ ମି ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କରେ ଘରେ ବି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଅ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଫୋର୍ଡ ଅ କୁକ୍ ତ ମୁଁ କୁହେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ସମବଡ଼ି ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି କି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ସି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ବେବି I treat her like that. auntie is very lucky as well कि she has you as a daughter. तो little brother भी अच्छी. Yes. Somewhere I forgot to live life. And then my little baby brother Rudy came and he changed my life. ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଅଫକୋର୍ସ ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ଦେୟାର ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଏ ନା ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହୋପ୍ ଆସିଯାଏ କି Right. ମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତା ପାଇଁ କି ତା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି So we'll start with the questions now. ୟା ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ? ମେ ବି ଆଇ describe myself as the mysterious young lady. Oh. Probably. ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ତାର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ରଖିବେ? I'll name my story as The Girl with an Orange Umbrella. Oh wow. Yeah, That must unfold some mystery. Huh? for sure. So ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ? I never wanted to be an actor. Really? Never. Then how come? My mother was like, nah, you're so pretty. You look like a heroine. You should become a heroine. Okay. ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ +2 2 ବର୍ଷ so she got me into a reality show ସେଠି I became first runners up and then I got a film I rejected it because ସେବେଠୁ ହିଁ I had a knack of it କି କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ and then I got my first offer because ସେ reality showର clip ଅଶୋକ ପତି ଯେ ମୋ first filmର director ସେ ଦେଖିଥିଲେ so he then decided to take me in his film କ'ଣ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ନା? love ପାଇଁ कुछ भी करेगा ଆଚ୍ଛା. Who was the hero? ବାବୁଶାନ ବାବୁଶାନଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମୁଭିରେ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ. yes କେମିତି ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି ଥିଲା? Oh my god. If I'll really honestly share, ମୁଁ ବେହୋଶ ହେଇଯାଇଥିଲି ଡରିକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ. ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? I have worked in 2 films with Anubhav sir and he's a star. That's what I can tell about him. He in real life also is larger than life and the way he talks, the way he moves, it justifies his stardom and everything and at the same time he's extremely humble he cares about everybody he cares about everything and that's how he is ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଅଛି ତାର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଫଟୋଜ ହିଁ ଅଛି. ତ ୟୁ ଲଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ. I love traveling. What is your favorite destination? I found Bali the most beautiful, the most welcoming place. ଆପଣ କୁକିଂ କରନ୍ତି? Yeah. I can ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି ଓକେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ କି ହିସାବରେ ମରିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି କିଏ ଅଛି ସେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ ବଟ୍ ଏମିତି ଆମେଜିଂ ୱାଓ ଟାଇପ୍ର ଖାନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏତେ ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇନି କେବେ ଓକେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟିଂ ମଟନ୍ ମଟନ୍. ୱାଓ. I love eating mutton. I love eating जो कानिका राइस आसेनी मीठा टिके लगे सेटा बढ़िया लगे मते ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍. ओडिया फ्राइड राइस सेटा बढ़िया लगे ସ୍ୱିଟ୍ସରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? एटा पूरा मीठा तो नुहे किंतु टिके मीठा लगे मते चित्तौ पिठा बहुत भल लगे ଓ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆର ଉପରଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା? टिके चीनी पड़थाय टिके नडिया पड़थाय सेटा भल लगे क्षीर पोड़ो पिठा बहुत भल लगे ସେଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍. आई डोंट नो व्हाई लोक मते बाड़ी बेटा सुनी की बट मते रसगोल्ला भल ही लगेनी आई डोंट नो व्हाई
मते जम्मा भल लगेनि आ जेतेबेले भी मु जदि खाइबी ताको पूरा चिपुड़ी देबी एते ता भितरे जो थाए सीरा सीराटा। पूरा चिपुड़ी की मु ताल तो तार टेस्ट तार नथियो। टेस्ट ना मु एक्चुअली बेसी मिठा खाई पारेनि टिके कम मिठा हेले आई लव अच्छा रील शूट करिवार आउ फिल्म शूट करिवा भितर कोन डिफरेंस थाए? बहुत हेल एंड हेवन रो डिफरेंस थाए मेकिंग अ रील इज just probably you and a camera in front of you, phone in front of you. बेसी रू बेसी आउ जणे दी जणे थिबे if you have a team, if you are a content creator. But if you're making a film, it's a unit of 100 people, 200 people, and lights and lots of people, sound mixing होतिबा जदि live voice जाउची, costume and makeup and it's a So many process, things so happening many at the things. same time. To Yes. ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସକ୍ସେସ୍ କ'ଣ? सक्सेस देखो ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ କହିବି ବିକଜ ସକ୍ସେସ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କିପ୍ସ ଅନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ वी एज ह्यूमन बींग्स आर एवर चेंजिंग एवर इवॉल्विंग एंड दैट्स अ गुड थिंग that's a good thing. I used to feel at a certain time that success means, oh, you have a lot of fans, or a lot of people want to meet you, want your autograph, or you're getting a lot of films. But now I have come to a certain realization कि success ର ମାନେ ହେଉଛି ତମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇପାରୁଥିବ. If you have not done anything wrong, if you haven't hurt anybody, if you are a good human being from inside, ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ଶାନ୍ତିର ନିଦଟା ଆସେ ରାତିରେ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବନି. I can tell you something कि ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ଟା ହିଁ ଏତେ ସୁଦିଂ I can understand कि it's not कि ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଇନସାଇଡ୍ ନ ହେଲେ ଏଇଟା ମାଇଟ୍ ବି ଆସିବ ନାହିଁ. I try to be kind. This is what I've learned in life. Karma jo jinsata na, it exists. And if you are not watching over your own karma, it will come back to you in some or the other way. So you need to be very mindful of what kind of energy you are giving to other people, how you are making. क्योंकि ना हमें रूम रे जदि 6 जण बसछे ना समस्तଙ୍କର लाइफ डिफिकल्ट in some or the other way. Why do you want to make it even more difficult? If you can be a little nice to somebody, if you can share that little moment of happiness with somebody, ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି କିଛି ଭଲ ବି କରିପାରୁନ ନା ତ ଖରାପ କିଛି କରନି ଖରାପ ବି ନା. କରନା. ନର୍ମାଲ ପିପଲ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ସେଲିବ୍ରିଟିଜଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ. So do you have a boyfriend? I don't like to talk about it, but people who know me, maximum of them know that I have a boyfriend. I am in a relationship. Fortunately or unfortunately. What about your marriage plans? I don't believe in marriage. ମୋର ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଅଲଗା. ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି. ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇଜ୍ a very beautiful thing and ସମସ୍ତେ ନିଭେଇ ପାରନ୍ତିନି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ. ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ପେସେନ୍ସ କମିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇସାରିଛନ୍ତି. ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଡିମିନିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ଏନିବଡି, ବଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ. I can give, but what if I don't get it in return? Oh. And half of तो the ସେଥିପାଇଁ people ଆପଣ I see, ଡରୁଛନ୍ତି? half of the people I see around, କ'ଣ କହିବି reality of life, half of them are cheating on each other. ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି 50 more than 50% are either cheating. ଆଉ ଅଧା ଜଣ ଏତେ ଟକ୍ସିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି. ତ ଏମିତି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍. ଅଲ୍ଦୋ touchwood I have somebody who is genuinely a very good person, but again it's the same thing, you know, life is really uncertain. And marriage mate emti lage marriage is also a waste of money. ବଲିଉଡରେ ଶାଦିଟା ତ ମାନେ ଫେକ୍ ଅର୍ ରିଅଲ? Real? I hope so. No. Real, of course. There are some genuine people. Sometimes people work out, sometimes people don't work out. କେହି ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ. I can say this openly that I have got only one real friend from the industry who's Prakriti Mishra. And I love that girl. She's so real, she's so honest, and she's a sweetheart. And ବାହାରେ ତାକୁ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ପରସିଭ୍ କରନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସୋର୍, ବଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାଇଭ୍ କେହି ନୁହଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୋଲା କେହି ନୁହଁ. ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ନା ସେ ବିଲିଭ୍ କରିଦେବ.
ताकू जे जहाँ बुझेब से कहब कि हाँ ये लोक भल से लोक को जज भी करवा शिखिनी आज पर्यंत आई स्कोल्ड हर एट टाइम्स कि यू डोंट ट्रस्ट पीपल दैट इजिली शी ट्रस्ट्स एवरीबडी इजिली and she is friends to everybody because she is like that, she is an open hearted person and she is the best. Tanko chhada I don't think I have come across anybody who is real. ଆପଣଙ୍କର କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି? That's a very different kind of term. What are you trying to ask? Do you know what you're asking? Yes. What are you asking? ମାନେ it's not to the extreme level. Friends with benefits means we can term it as ki friendship Arre, only to get something out of. Listen, you know friends with benefits has a different meaning. No, I'm not talking about the slang meaning. I'm not talking about slangs. Friends Okay, with like, benefits means in a we are different way, getting किसी फायदे के friends लिए की किसी के हाँ साथ मते दोस्ती किसी फायदा कर- मिलिबो किछि बिजनेस हाँ। रे हबो कि एमती हबो बहुत लोक एमती अछंती. There are people like that. केबे बिट्रेल ही छी आपन संगरे हाँ. कहि परिबे बिट्रेल माने देखो सांग माने बहुत धोखा देइछंती. रिलेशनशिप रे मते केबे बिट्रेल मिलिनी. बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बहुत बिट्रेल मिलिछ. तो एमती किछि सीक्रेट्स अछि कि आपनकर जोटा कि आज बंद के जान नांती से कि न जानो तो वो राज मेरे साथ ही राज रहना चाहिए. मिस्ट्री गर्ल मिस्ट्री है. ओके इंस्टाग्राम रे फोटो तो बहुत ही ग्लैमरस देखा जाए सब थाए लास्ट क्वेश्चन होची कि सेमती किछि ड्रामा अछि लाइफ रे My life is super dramatic. I am as a person very dramatic. Of course, only with my closed ones. ମୁଁ ବହୁତ sensitive. ମୋତେ ସବୁ ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ. ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ ବି କରିଦିଏ. And that's just how I am. इंडस्ट्री रे सबुठु फेवरेट एक्टर के आपनकर କେହି ନାହାନ୍ତି. Nobody. एते दिन रो ओडिया मूवी इंडस्ट्री रो जर्नी भितरे आपन को एमती किछि मोमेंट हेइछि लाइफ रे कि आपन को फील हेतिबो कि नो दैट्स इट मो आ काम करिबिनी Yes. More than once. More than once एमती. व्हाई People are going to hate me for saying this. इज इट दैट बैड Like, I am grateful for the work I have and everything, for the love I get from the audience. I absolutely, my heart is for that. But fortunately, kuhantu ki unfortunately kuhantu, I have always worked with superstars. कारण स्टार्टिंग रो ही तो प्रथम मूवी रो Starting सुपरस्टार from को सहित काम uh, करछन्ते I've worked with Babushan, I've worked with Sabya Bhai, I've worked with Anubhav sir, I've worked with Siddhant Mahapatra sir. I've worked with all good actors. And that has got me into good projects. That has given me the right kind of limelight. But at the same time, the most, how do I put it, unfortunate thing about working with a superstar is that you get really small screen time. ओके And that's एबे the बुझिली अच्छा सेमती हुए. तो ମୁଁ ବହୁତ फ्रस्ट्रेट ହେଇଯାଏ କି why are heroines only there to dance in the movies? कि ଖାଲି ଗୀତରେ ଆସିବେ ନାଚିଦେବେ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲଭ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଥିବ ବାସ୍ ସେତିକି. ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଲେ ଦ ଷ୍ଟୋରି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ରିଭଲ୍ଭ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍. It's a male dominated industry and प्राय male dominated stories हुए and the actresses get the importance only when it's about the song. केवल गीतरे जदि से भल नाचुचंती भल देखा जाउचंती गीत हिट हेगला ठीक अछि. तमने से आर्टिस्टिक सैटिस्फैक्शन टा मिलेनी आपन मिलेनी. I was also not satisfied. The last movie that I did, Kuhudi, with Anubhav sir, I was extremely happy about the story and the presentation and everything. But I got around 10 to 15 minutes screen time in the entire movie of 2.5 hours. And I was really disappointed with that. That it's not that I'm a bad actor, for sure. Or it's not that people don't want to see me. But it a good demerit rahi when you work with a superstar that they want to be seen. You may call it, I don't know, you may call it dominance, you may call it insecurity, you may call it anything. I don't know what is their personal agenda. But एमिति हुए कि बड़ा स्टार्स मान संगे काम कले तुम स्क्रीन स्पेस टा बहुत कमी जाए. ओके सो दैट्स अ डिसैटिस्फैक्शन फॉर श्योर Yes. तो एमिति टाइम रे मते फील हुए कि यू नो
छोट फिल्म्स करी मे बी न्यू कमर्स मानक संगे करी बट आई शुड बी एबल टू एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग सेते बेले एमती फील हुए ଆଚ୍ଛା ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ନା ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍? प्राय जहाँ भावुंट ठीक भी भावुंट एंड दे आर नॉट रॉन्ग ऑडियंसेस आरंट फूल बट हाँ एबे आउ सेमती कॉपी मूवीज होनी जमती मझिरे ଚାଲିଥିଲା people were ଯୋଉଟା। accusing कि बहुत कॉपी मूवीज होची आउ सेमती होनी थिंग्स हैव रियली चेंज्ड पोस्ट कोविड आउ ता भितर भितर गोटे दुटा मूवी सेमती हेथे पारे विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ बट 90% ऑफ द फिल्म्स आर रियली फ्रेश एंड न्यू एंड एबे तो जाउछंती भी लोक देखिबा पे आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली पीपल आर कमिंग बैक टू द थिएटर्स ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ହୋପଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି? yes if they keep putting the effort in the right direction then for sure but we shouldn't just be happy कि अच्छा एतिकी रे आसुचंती तो एतिकी we should always keep pushing कि आउ केमती ଆଉ बेटर हे କେମିତି परिबा better ହେଇପାରିବ, आउ केमती भलो करि परिबा ଆହୁରି କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭଲି ଆହୁରି କେମିତି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ creatively କରିହେବ? exactly ଏମିତି नहीं कि अच्छा ओडिया फिल्म हिसाब रे भलो ହେଇଛି अरे ओडिया फिल्म हिसाब रे भलो ହେଇଛି बट इफ यू लुक एट ऑल दी अदर रीजनल फिल्म साउथ कोंतु माने साउथ रे तो केते मलयालम तेलुगु तमिल और यू कॉल अबाउट आसामीज फिल्म्स कि गुजराती फिल्म्स कोंतु समस्ते जाकि कोठी कोठी पहुंचलेनी and all of them have become national stars somewhere or the other but odia film industry re nobody has reached that That level yet so probably because people are very content with what they have and they don't want to step out of their comfort zone so I really hope that people do that ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତରେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କहीं ନା କहीं ମାନେ ସେମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ ବି ତ କରିଛି ନା। ଯଦି ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଏତେ ଇନକମ୍ କରିଛି ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ରସିଂ ମୁଭି ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେତିକ ପଇସା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକ ଏଫର୍ଟ ବି one more thing ଦେଇଛନ୍ତି। I also spoke to somebody about this from the industry कि Bo Buttu Bhutta I haven't seen it yet I'm planning to see ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ but ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି so I cannot comment anything about that but ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଓଦା ଲାଗେ ଗୀତ ହଁ। the audio is beautiful but Really? I'm not happy with the video could have been much better you are showing two superstars of our industry Babushan and Archita and it could have been presented very well it looked to me like a very half-hearted attempt on the visuals it looked like a pre-wedding shoot to me personally it could have made in a much better way ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତ ଆପଣ ସେ ନିଟି ଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ। no not just me not because I've studied normal ଲୋକମାନଙ୍କ POV ରୁ ବି ଗୀତଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି I keep humming No it doubt. every day Yes. the audio is just beautiful absolutely beautiful there's no minus marking on that the video could have been much better the locations were better they were looking so good it could have been made in a little way because ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୀତ ଆସେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ଥାଏ କି ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ହେଇଥିବ so that kind of disappointed me a little bit but yeah ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ୍ଟା ବି ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। exactly ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ ଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ କରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। for sure ସୁପ୍ରିୟା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଏ ବାହାରକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇନସାଇଡର ତାର ସେମିତି କିଛି ଡାର୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି? yes I just say ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ରିଅଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ everybody almost everyone is so fake and they'll tell all good things about you ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିବେ but ପଛରେ they start demeaning you ତମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବେ plus you have to be in the favorite list ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗୁଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ମିଳିବନି ବିକଜ ହିରୋଜ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଚୁଜ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫିଲ୍ମ ଓ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି? yes this happens here कि ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ବି ଡରିକି ମାନେ ସେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ତା ପାଖରେ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ कि एई कैरेक्टर एई एक्ट्रेस भल लगिबा बट हीरोर इच्छा फाइनल इच्छा हीरोर थाए मो कहबी मोर गोटे फिल्म थिला ମାନେ ଆପଣ ସେମିତି ମାନେ ଆଉଟକାଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କୌଣସି ମୁଭିରୁ ସେମିତି? yes I got an offer for a film
एंड मो सांगे बसिकी स्टोरी डिस्कशन स्क्रिप्ट डिस्कशन सबू करें अग्रीमेंट साइन करने पूर्व मत फोन करी कहले सॉरी सुप्रिया आम तुमको नहीं पारिबुनी एंड टिके प्रॉब्लम अच्छी से डायरेक्टली मत कहले बट लेटर ऑन मत जना पड़ला कि से जे हीरो थिले से तांको इच्छारे तांको जे भल लागंती तांको कास्ट करिले आपनकर ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को लेकिन जो डिसैटिस्फैक्शन टा थिला सेटा ही रीजन हैला कि आपण जो नुआ यूट्यूब चैनल क्रिएट करछन्ते जोतरे कि आपनकर निजर कंटेंट निजर प्रोडक्शन यूनिट नै कि आपण पकेबा पे स्टार्ट करिवे बोली जाउछन्ते हाँ फॉर श्योर कारण एमती भी हुए कि स्टोरी शुणे भी स्टोरी बढ़िया लगुवा सबकि भल थी कि जो फिल्म देखा जा प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो एंड मत के सैटिस्फाइड फील हुए तो मु भाविली यार मु बसिकी क्रिप करने बेटर कि बसिकी कंप्लेन करने बेटर मु निजे किसी करी एंड ठीक अच्छे इफ यू डोंट वांट टू गिव मी स्क्रीन स्पेस इन योर फिल्म आई विल क्रिएट माय ओन स्क्रीन स्पेस Kudos to you for that. या व्हाई नॉट आई मीन आम पाखे एते मीडियम अच्छी एबे एते प्लेटफॉर्म्स अच्छी निजर कंटेंट शोकेस करबा पे सो आई थॉट कि समस्त व्लॉग्स वगैरह बनाउछन्ती यूट्यूब रे why should I not use that platform to create some content, make some short films, make some music videos and do whatever I want. मोर यूट्यूब चैनल गोटे जिनस सीमित होकर रही मत जहाँ इच्छा हम अपलोड करने मु करी आई कैन मेक शॉर्ट फिल्म्स आई विल प्रोड्यूस इट ऑल आई विल मेक म्यूजिक वीडियोज आई विल डू whatever I want to say, any story that I want to say in any way, any form, I'll say it. कहीं मत से फ्रीडम ओडिया इंडस्ट्री आज जाए मिलनी मत एक तो एत टाइप कास्ट कर दियंती ना एठी कि अच्छा मु गोटे फिल्म करी पुष्कर से गोटे विधवा कैरेक्टर करी जबकि पुष्करा तो अवार्ड विनिंग मूवी यस 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 एंड पुष्करा रे मु गोटे विडो कैरेक्टर प्ले करथिली यू वोंट बिलीव मते तापर चारिटा ऑफर आसी फिल्म जो थे आई हैव टू प्ले अ विडो मुझे थरे विधवा बोली 50 थर विधवा दैट वाज जस्ट अ कैरेक्टर एंड थरे गोटे टिके गाउली कैरेक्टर करदेला माने दे स्टार्ट अप्रोचिंग मी फॉर शाई कॉय गाउली कैरेक्टर्स नो व्हाई डू यू वांट टू टाइप कास्ट मी एंड आई जस्ट गॉट सो फेड अप यार कि सेतिकी भल एक्सपीरियंस मोर नाही सेतिकी भल स्क्रीन स्पेस मते मिलुनी एंड सो आई गॉट इरिटेटेड आई सेड नो let me start something of my own. I'll create my own platform, I'll create my own things, and then I'll let people judge that. Okay, so Supriya, it was really nice talking to you. I'm really happy that you gave so much of your valuable time in here. Thank you for asking me such good questions. Nobody has ever asked me these questions. And all the best wishes for your YouTube journey now. Thank you. कारण बहुत जल्दी आपनकर म्यूजिक वीडियो आसूची आई होप ऑल आवर ऑडियंस वुड गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बहुत बढ़िया म्यूजिक वीडियोटे शूट होती रिसेंटली मुझे निजे भी देखी तो आ कि कहवाई चाहिए आम यंग मास को To all the viewers of this podcast, via you I want to pass on this message that of course I don't want to promote my YouTube channel here, that's a different thing. I just want to share this message with everybody that never lose hope and do something new, do something, go out there, be courageous, time लागो एफर्ट जाओ जहाँ हो बेसरू बेसी तुम फेल हम कौन ही हो बट यू शुड गो आउट देयर एंड try and be your own boss, don't be under somebody. And if you can bring that change, if you want to create something, not just in terms of entertainment industry, किछि भी काम होई था सेटा, we have, everybody has a phone with a camera, you can just go ahead and record yourself with whatever content or whatever that you're doing. Thank you. तो डियर व्यूअर्स ये थिले सुप्रिया जे कि इंट्रोवर्ट किंतु तांकर जहाँ भी तांको कहवा पे कि से चाहूँगी से तांकर कंटेंट थ्रू रे आपन को एबे कहिबे तो गो वॉच इट. धन्यवाद.